सो हे गाइस, फॉर माई शूटिंग पर्पस, मतलब मेरी डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म जो मुझे सबमिट करना है बहुत जल्दी क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स आ गए हैं, उसके लिए आज मैं घर में नहीं रह पाई। पर मेरी मम्मी ने आज फादर्स डे एंड साथ में पापा को स्पेशल फील करवाने के लिए जमाई षष्ठी दोनों ही किया था। मम्मी ने इतना ज़्यादा किया आज पापा के लिए, वो देखिए बस। हेलो बंधुरा, আমার খুব ইচ্ছে ছিল যে আমার মা তো নেই, আমার বরকে জামাই ষষ্ঠী খাবার আমরা প্রত্যেক বছর করি, কিন্তু বড় করে কোনো সময় করিনি, তখন হয়ে ওঠেনি বা তখন করিনি, ইচ্ছাও হয়নি। কিন্তু আজকে আমার ইচ্ছা হয়েছে। কালকে যেহেতু জামাই ষষ্ঠী ছিল আর শনিবার ছিল, হ্যাঁ শনিবার তো আমরা নিরামিষ খাই, ওই জন্য শনিবার কিছু করতে পারিনি। তো আজকে রবিবার, ওই জন্য আমি আমার আবার আজকের ফাদার্স ডেও হাজব্যান্ডের জন্য এইসব রান্না অল্প স্বল্প একটু রান্না করে। मम्मी ने बहुत प्यारा बोला एंड हम लोग नहीं थे, उसका फील ही नहीं करने दिया पापा को। आज का दिन बहुत अच्छे से पापा के लिए उन्होंने सेलिब्रेट किया। ইলিশ মাছ ভাপা, এটা রুই কাতলার কালিয়া, এই পাশে আছে মুরগির মাংস, চিংড়ি মাছের মালাইকারি, 5 রকম ভাজা, চাটনি আর দই মিষ্টি আর সালাড আর স্যালাড। মানে খুশি। কেমন লাগলো আপনাদেরকে দেখে আপনারা কমেন্ট করবেন। তোমার কেমন লাগছে বলো? খুব ভালোই লাগছে। জামাই ষষ্ঠী আর ফাদার্স ডে সব একসাথে পালন হচ্ছে। ভালোই তো, খুব ভালো। এরকম প্রতি বছর হলেই তো ভালো হয়। ঠিক আছে, খাওয়া শুরু করো। হ্যাপি ফাদার্স ডে। থ্যাংক ইউ। আর জামাই ষষ্ঠীও। থ্যাংক ইউ। सच में यार, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। पापा की स्माइल और पापा का थोड़ा सा नर्वसनेस और मम्मी का इतना प्यारा सा डेकोर, किसी की नज़र ना लगे। और ऐसे हर साल हम लोग हर एक इवेंट सेलिब्रेट करते रहे। बाय।